We're here in Puerto Plata. I'm Caitlin. This is Willy. Willy doesn't speak very much English, so I'm going to translate Creole to English, and so Haitians and Americans, English and Creole speakers, can all listen to this interview and enjoy. Willy grew up in our group home. He was there for several years, and when he came of age, he stuck around and helped out. He used to work as a doorman at one of our schools and also the soccer coach, so some volunteers that have been here might remember him as a soccer coach or the doorman. Merci parce que vous êtes venu. Thanks for coming. Ok, pas de problème. Merci tout même. Et pour passer, vous t'es présenté, et puis pas de problème. Ce qui ça nous voulait parler là. He said, no problem, thanks for having me. Thanks for presenting me. Okay. Première question que je voulais demander, c'est, le top levé, qui ça te connaît de bon Dieu? So I said, when he was little, well, first let's ask him where he grew up. Premier m'a dit qui côté où te levé? Qui côté où te petit? Bon, côté moi de levé, m'te levé à Haïti, là m'te gagné 8 ans pour 9 ans comme ça, c'est Haïti m'te. Après 10 ans comme ça, m'te venu Saint-Domingue, mais c'est un monde qui était venu ensemble avec moi. Pas de connaître de Saint-Domingue, mais là moi t'es Haïti et m'pas pas mentir, pas de connaître de bon Dieu. Oh, m'pas côté t'as dit ça, excusez. So he grew up in Haiti until he was about 10 years old, and then someone came with him to the Dominican Republic. He didn't know anything about the Dominican Republic. He already got into the next question. Let me go ahead and translate it. So I said, when you were growing up, what did you know about God? What was your idea of God? Okay, and he already said that he didn't know anything about him. Upat konaim, upat kontande mun pale de li, ki lide ou te gen de sakiwe le bon Dieu. What idea did you have about God? Moi-même, idem de gen de bon Dieu. Je me content de quelques moun à parler de bon Dieu parce qu'il était mort pour nous. C'est celle ça me content de bon Dieu, mais après ça, je pas parler de parler de bon Dieu parce que tous les amis me gain, tout le monde me gain, et moi ça pas parler de bon Dieu. C'est l'église qui gagne dans disons garder l'église catholique. Quand il y a un jour, mon gomme qui était invité là-dedans, et puis maman me d'aller ensemble avec, et puis première fois ça a été fait. Après ça me pas connaître rien, des causes de la Bible, des bon Dieu, celle ça me connaît. Je te dis c'est bon Dieu qui est mort pour nous, pour pécher nous t'es capable de pardonner. Après ça me. You te servi mo bon Dieu? Leo dit t'es mort pour nous, you te dis bon Dieu? Oui. Okay, so they said he would hear some people say that God died for us for our sins, but most people didn't really talk about that. He didn't really know much about it, but he did go to a Catholic church service with his mom one time and did hear about that. Même songe les où t'es jeune na Kaila, moi t'as fait science avec eux. Mais où t'es dit qu'on dit bagay tant que bon Dieu fait pied bois, bagay c'est une pensée où t'es déjà une l'idée de bon Dieu comme un créateur. Non seulement et m'dé gen ça dans idée seulement mais pas gen monde qui te montre comme ça. Oh, okay. Ça été venu dans pensée, m'dé dit mais et l'homme vient connaître quelques bagailles de bon Dieu, c'est là qu'il me devine mon devine travailler ensemble avec là. Quand il était qu'on a fait nos marchés à Ivan, là qui un jour on a mis religion qui devine représenter moi-même ensemble avec Christina, là ça me vraiment monter là tout et dans la montagne. Quand il y a c'est non même non jeudi me connaître nous. Quand il y a demain nous t'apprendre aller, quand il y a puis après nous tourner encore, quand il y a fait la monter le coup, la bonne nos classes et puis de temps en temps tout avant nous manger, nous toujours fait nos prières. Quand il y a devine connaître quelques bagages de bon Dieu. Après ça me bat connaître de bon Dieu. Par exemple, je était pas de l'année me bat connaître ça au les prières. Oh, okay. Ça toi pour me dire. That's a long. Yeah, that was a long piece to translate, but I just said I remembered when you were young and I was doing science lessons with you guys, you would answer, I remember he would specifically answer God made the trees, or he would talk about God, and so I thought that he already had an idea. So I've never asked him this question before, really. So I thought that he had some idea of God, or he had some understanding of God
before when he was in Haiti, but now he's saying no. He's saying that when he used to work selling sweets on the streets, that's what the person that brought him here would have him do. He's saying that, and then he met us on the street census, and then he came to the program that we had, and before we would eat, we would pray, and he started to learn about God. But he said when he lived in Haiti, and then also where he was living in the community Padre Granero, where we have a school, where the people that came here with him were living. I think he spent 4 years there. He said that he didn't know what praying was then. Oh, ou pas de gens prier là où t'es petite, non, parce que m'de toujours, par exemple, m'de gen les petits amis m'de gen, ay zone côté m'de sorti Haïti, c'était kon ba pile bagay di bay satanique, di bay vaudou. Okay, compre. No, he never prayed when he was little. He said that a lot of his friends were into voodoo, and he said satanic. Oh. Et puis tout, m'de reme machine bagay sa en pile. He used to get involved in that a lot. Tant qu'on est ici à Los Dominguez, tant qu'on est depuis gen côté gen ba ça am toujours gen l'autre 600 mais qui toujours vinn chercher pour aller. Pour distance là, just Los Dominguez. Ouais. Mm-hmm. So he explained between here and like a 15-minute drive. He said that's about how far he would go. People would come in and get him to go to those events. Et comment vous les barrer ça côté qu'on allait? Et dans Houdou. You take gain lot non pour lui? Et I said, what would you call those events? Tant qu'on est beaucoup à fêter. Tant qu'on chacun beaucoup à fêter gonlé et puis tout le monde aller dans fête là, ça dit mais on fait Houdou, bagay tié bête, ça dit pour ba moun. Ba moun qui ça? Pour ba moun manger. Vieux qui viennent une fois? Oui. He said when a boko is like a voodoo priest, when they would have a party, they would kill an animal and cook it and give everybody like a big party. So that's what. Même content de moara, c'est pas ça? Non, dans l'autre bagay ça son l'autre. Okay, I said I used to hear this word rara, which I knew was a voodoo event, but I was asking if that's what it was. And he said no, this is another thing. Rara, tant qu'on est gon groupe yo il est aussi tout tant qu'on qui ka ici là tant qu'on est à Kabalete. Distance? Oui. A dit yo gen. Dekayo, distance dekayo? Oui, ça dit yo gen les rara de yo, ça dit yo descend. Mais les yo descend, faut couvrir parce que yo ka ti yo dans rara lo danser. Oditu? Oui, on côté le Oditu, on côté qui kan pile wash. Mais qui ça qui ka ti yo? Même moun yo k'ap courir rara. Ça dit yo gon bagay. Tant qu'on depuis fond le cap danser dans mi-temps ban et puis yo va dans bagay et puis yo fliter et puis ba yo moun yo cap organiser rara. Oui. Ouais d'accord yo kon prend pile monde comme ça. Yo kon tie moun? Oui, yo prend pile monde d'accord depuis non le. C'est un poison qui yo fliter. Non d'accord ba des poudre. D'accord yo kon la qui poudre yo kon si mais poudre. Okay. Ça veut dire Oditu? Zona will Oditu? Oui, on banyara. Okay, so he said that there's a place that's about an hour away from where he grew up. Ou pas dit non côté leve, comme zona will côté leve. Zone côté moi là c'est Bisson. I said you didn't say the name of where you grew up, and he said Bisson et Guzangad. Bisson c'est une zone de Guzangad? Oui, tant que côté moi était ça dit Guzangad en bas. En haut côté moi était là, côté me sorti côté me fait la l'hiver. Really Bison. So it's close to Grisongad, close to where Jerry grew up too, but it's a little bit further up away from the city called Bison. So I guess about an hour away from Bison, there's a place called Oditu where there were lots of raras, which is some sort of voodoo gathering. And all he started to explain to me about that was that you have to be careful at those because the same people that are putting on this rara would come out and spray a powder on people and people would die. Donc les groupes ça descend soutien les ça descend en bas a dit ce côté boko qui gagne l'argent yo toujours vinn danser côté yo saute na Oditu yo vinn Bison. Oui, donc bon groupe boko les bolakay la même qui les boko Célestin a dit qui gagne pile l'argent depuis yo venir premier côté pour yo passer c'est là. Okay, so he was saying that like a group of people would come from Oditu, they would come down to Bison where he's from. Et puis après et yo qu'est-ce que tu dis yo de gagner l'argent? Et oui beaucoup a gagner l'argent. So the voodoo priest has a lot of money. Et ça pas un problème si ou dit on bagay sur net daily? Et beaucoup? Non, ça va hein. Okay, I said it's okay if you say something on the internet about him. He said it's okay because his name was Boko Celestine. Ouais.
Il est toujours vivant? Oui, toujours vivant, mon grand frère n'a pas de travail avec. Okay, so does he still alive? He said, yeah, he's still alive. His older brother used to work with him. Quand il y a, et puis là, on finit danser la ca Célestin, et puis on toujours à danser la ca l'autre petit boko qui est dans la zone là, et puis pour jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au cap, ça veut dire. Yo marche à danser, non? Oui, ça veut dire toute notre la net. Oh, c'est dans la nuit, fait? Non, donc yo descend la journée. Ça veut dire yo là pour toute la nuit, yo ka fait n'importe 5 jours, 4 jours dehors. Okay. On va retourner la caillou. Okay, so it would be like about a 4 or 5 day trip where they would start in the day, but they would go all through the night, and they would start, I guess Boko Celestin was like a big guy, and then they'd be dancing at other he said smaller Bokos houses, smaller voodoo priest houses, and go all the way to Cap Haitian, which is pretty far. And ben nale sa ki sa ou te kompon ou te kwe ou bien même si ou toujou kwe yo pat kon jam di mo bonje? No. Ken nan moun sa pa jam di mo bonje? No. E ki sa yo su ki sa yo kon pale? I said, so that time what did you understand, or what maybe do you still understand? Nobody ever mentioned the word God, which is bonje in Creole, and he said no. And I said, so what did they talk about? Moun sa ou te toujours kon parler, tant que moun sa ou te servi bon Dieu, tant que bon Dieu moun sa ou, c'est bagay chab, li te bagay fait mal pour les wap marcher la nuit, ça dit mais ça pour faire pour bay pa avant tout. Pour bagay pa point? Oui, ça dit pour bay pa avant tout. Tant que le nous te qu'on a danser dans bay raga ça yo, tant que depuis 6 heures, maman nous pas quitter nous. Dehors. Ou a danser nan ou parce que depuis là ça parce que là ça ou getan changer bonne ça dit là d'où yo changer bonne tant que tout moun yo k'ap bat tambour yo k'ap bagay ça dit yo getan tourner diable. Okay, so he said no, what was the God for them was like demons, and that like if you would go and dance in these events, then their mom would call you in by 6 o'clock, because after 6 o'clock then everybody's turned into a demon. Everybody that's dancing and beating on the drums is turned into demons. Mais kiko te pouvoir sa tap soti, pouvoir yo te gen. Eh ben pouvoir ça ou te gen c'est pouvoir Satan. Mais yo kon di sa avec bouche yo? Oui parce que depuis yo dou comme ça, gen le yo gon bagay yo fils gon chanter ou toujours chanter ou dou ban nan kwa y changer. Ban nan kwa ta e banda. Ça dit depuis yo dou ban nan kwa ta e banda, a dit yo gon code ou frappe code la terre pao. Tant que ou même sou kono pa gen bagay sou. Ki bagay sou? Tant que sou pa gen bagay satanique sou tout. Ça dit c'est pour tout retourner des deux. Après ça de pour suivre yo. De pou bagay yo ap pon, yo ap ti yo ap fò faire zombie. Bam tadi. So he said that it comes from Satan, that the power comes from Satan. I said, is that what people would say? Was that like the language that people they would say? And he said, yeah. And he was like, they would. Yo te gen yon code, yo ta. Oui, yon code qui fait tant que yon code pit, tant que code ça les cache. L'aime des petit me qu'on fait autour moi me qu'on tirer en pile tout beau. You feel go boo. That's so like a whip. They would like throw this whip, and once they threw that whip, they would know that it was people that had this like satanic force on them that could be out, and they would turn into demons, as he said. And if you didn't have that force on you, then you had to go and hide, because they would kill you and turn you into a zombie. Ça dit code ça c'est pour bon code lié. Ça dit code ça si une fois pour avec ou ka tourner cabrit, ou ka tourner bœuf, ou ka tourner cheval. So this whip, it's not a good whip. If they hit you with it, you could turn into a goat or a cow or a horse. Ça dit ça ouvre le faut tourner. Ça dit au ka whatever they want you to turn into, they make you turn into. Ça dit au ka pour si vous pas vouloir faut tourner bœuf même côté, si vous pas manger même côté, a dit au gain temps prendre l'amour et puis celle ça tête comme ça. So if they don't want to turn you, then maybe they'll hit you with the whip, and they don't want to turn you into a cow right away. But a person might be walking with their head down, and they've already taken your soul, basically. And then ça te fait pelo te petit ou te joui na danser mais ou te pay na même là ou bien? Oui, ça dit l'aime te petit, m'te me bagay en pile, m'te me danser là, m'te kon danser en pile tout. Et puis mais des fois ils font là m'pas prêter nan yo parce que oui parce que m'paie pour yo pas prendre parce que m'gan pile partenaire qui kon yo kon point déjà c'est parce que yo te connaît quelque bagay de satanique qui fait va tirer yo. Okay then.
So I said, so were you afraid of this? You had fun dancing, but you were afraid at the same time? And he said, yeah, I used to dance. I would dance a lot. I really liked to dance. But once it got to be a certain time, then I would, be afraid and run inside. My other friends might have gotten, taken by this before, meaning they stayed out too late and they got attacked in some ways because they already knew some satanic stuff that made them be able to survive, is what he said. Mga pil zanmi mle yo konay nan yo depo yi fe 6 yo konay li. Yo toujou gen yon boîte alimet nan poch yo ave 3 ti fey guayab. A bunch of friends, if they stayed out after 6, then they would always have a box of matches and 3 guava leaves. Lem di mi se pou ki sa ge bay sa ou nan men, li di non, se pou si ban nan dédoublé. Dédoublé, tout nan job. Oui, tan kwe yo même tan kwe mkadou tan kwe yo moun, tan kwe ka we yo se moun le matin, mais tan kwe yo pa moun fwe. A di depi fon le. C'est pas moun ou te reconnaît? Non, non moun sa nou pa di jam kon reconnaître yo même non. Ça di yo gen le yo descend, ça di ane sa. Tan kwe ane sa, job ka descend. Nou geta we visa job. Après l'autre an encore, son l'autre moun ki vini. Okay, so he was just saying that he asked them why they came with these things, and they said so that when they cross over, basically, and I said, so crossing over, you mean turning into demons? And he was like, yeah, because they look like people in the day, but they're not really people. And I said, so they weren't people that you knew? And he's like, no, it's people we've never seen before. They have a time every year that they come down, I guess, from OD2, where he's saying, and if you see somebody, he mentioned the name Job, just like if you see, Johnny this year, then next year you won't see the same one, it won't be the same face that's coming. Donc, boîte alimet là, avec toi fait guavra, a dit, l'aime poser partenaire la question, me dit pour qui sont gen ça non? Il dit c'est pour les au point. Même dit laisse ça dans mon les ou vinn qui sont fait. Il dit comme ça les ou vinn sur le pour au point et puis longer ba yo. Il dit mais longer qui ça ça. Il dit ça il ba yo, a dit la tourner machine pour le courir. Pour qui moun courir? Et pour shampoing yo ka courir. Shampoing? Shampoing yo. Shampoing yo? Oui yo gen non ça yo gon non ça le shampoing. Jabio? Oui, shampoing. Et mais c'est combien de cas de yon machine là fait? Oui, tant que boîte alimet là avec boîte là de pour ba yo, son machine ou ba yo. Okay, so he said, what do you do with this box of matches and the leaves, the guayab leaves? And he said, if they come onto you, then you give it to them. And he said, what does that do for them? He said, it turns into a car for them. So it's like you're giving them a car. Quand y a là, il y en a qui connaît faire machine à boîte avec banane, ay banane. A dit yo ka pon là une machine non, pense c'est une machine toute bon, il écoute ba na machine oui. So some of them would take banana leaves and it would turn into a car. So you might see them, you think that they're in a real car, but no, it was actually banana leaves. M'konton toi mi po. They took his uncle one time. Qui fait au bâti tonton na parce que tonton na te qu'on a pile de bail des magiciens. They would have killed his uncle, but his uncle knew a lot of this stuff. Et puis au point et puis là où il va que yo fait nous là pour ensemble avec yo pas ka faire rien. Tout ça au fait, il faut frapper cache la sous lit rien et puis après ça, yo vont côté au dit tout maintenant descendre, tout maintenant dit non pas descendre côté noter pour maintenant c'est là pour mettre. Et oui, yo ali ay mettre même côté. So they were hitting them with the whip all night and they couldn't yo pat kapwan ki yo pat kapwan namli? Oui, pas yo pat kapwan namli. They couldn't take his soul. So once they saw that they weren't going to have success with his uncle, they told him to get out. Na yon machine yo te? Non ta kou là. Na yon go pas marcher. Non quoi yo prend pause ta kou ou cap marcher là. Ta kou cap tant tambou loin. Ta kou longtemps fin tadi some tadi. So he said get down, get out, and I said were they in a car, and then he started telling another story. So get out, and they said no, wherever you picked me up, that's where you need to take me. And so they took him to where they picked him up. Donc on attendait au loin, on attendait tambour bien on a dit oh côté tambour ça et là on dit fait loin. On a dit côté dit fait ça et là on bonne chambre et puis là on va confirmer bouche au devant. So you might hear drums beating really far away or see fire really far away. Comment les chambouins? Cham. Ou ba yon nom? Chamio. No, Munyo. Comment les Munyo? Champuel. So they have the name Champuel. So and you're like, oh, is that Champuel? They're far away, and then all of a sudden they're right there in front of you.
A dit zongyo là, des fois il y a ton les zongyo tant quoi son couteau coulini. Depuis Vinta. Oui, a dit depuis yo qu'on savait zongyo qu'on chivo. You said that once it turns night, their fingernails get really long and they rip people apart with them. Okay, an nou kampe nan explikasyon sa yon moment pou ka di mwen, sa vle di, tout sa ou se yon bagay ki se, wow, okay, enbe ou te konen ke, e sa se yon religion li te. Oui, ça veut dire après nous fini et si m'pa te vini ici ndeka nan parti bagay ça tout. Okay, so I said, so that's all like a religion, and he said, yeah, and he said, if I didn't come here, I could have been involved with that too. Men gen moun la ki toujou praktike sa, c'est pas vrai. There's people here that still practice that. Et pour ça, parfois, moi, je toujours pense à la vie, je dis, parce que je suis venu Saint-Domingue, son gros cadeau, bon Dieu, fait. Parce que si je suis en Haïti, parce que je ne connais pas bon Dieu, c'est esprit mal là, je gagné. Parce que comme qui est là, je dis qu'à la dent, parce que je dis que plus amis qui te gâtent bon conseil, je dis ça. He's saying that's the biggest gift that he thinks that God gave him was him coming here, because he thinks if he didn't come here, a lot of his friends were trying to talk him into getting involved in that, and he wouldn't have known anything about God if he didn't come here. That's what he's saying. Je me comprends pas, parce que ça va là-dedans. Tant qu'on a n'importe quel cas de piment, Haïti les piments bouc. Un piment qui pique en pile, mais gros. In Haiti, there's this big spicy pepper. Oui, tant qu'on là, pour aller dans ça, faut manger un pile piment. Dès pour faire cuire, you have to eat a lot of those. Donc, faut manger n'importe 3 gallons de piment. They can make you eat 3 gallons. A dit, l'on manger 3 gallons de piment, ça, j'aurais eu bagay formal, ça veut dire pour pas qu'on rien. When you eat all those peppers, it makes your ears hurt, and pour pas qu'on ait occasion. Oui, tant qu'on pour manger piment, tant qu'on vient l'autre monde. Oh, like you don't even have consciousness. He said you become a different person. First he said you don't know anything. I said, what do you mean by you don't know anything? He's like, it's like you become a different person. Quand il y a on les partenaires dans ta la même si partenaire en vraiment libre messi. Et puis d'acheter un paquet de piment dans ma chère parce que nous devons chasser. One time a friend wanted to go with him, and he said, before I go, let me try this. And he bought a lot of peppers at the market. He used to sell bags at the market. Et puis après m'acheter piment et puis me mettre dans gallon. Et puis me gain un gallon de l'eau bon côté. Partenaire dit si vous pouvez boire de l'eau, de pour aller côté pas prendre parce que vous supposez fin manger ou pas boire de l'eau même quand il a dit. So he went and prepared himself. He put him in a jug, and then he had another jug of water, and his friend said, if you're going to drink water, they're not going to accept you. Quand il a dit bon font essayer on va aller pour moi si m'a pas manger 3 gallons piment. Et puis je commence à manger piment quand tout le monde a regardé puis j'aime vin rouge. Un peu monde t'a regardé? Oui, et puis là je commence à manger piment et puis manger 2 gallons piment bouc comme ça mais bon Dieu dans dim. Oui, quand il y a bien après gon l'autre piment ou il encore un petit piment petit ou les caca brut. Okay. So a bunch of people saw how he ate 2 jugs of pepper, and you looked up clear ou bien? No, j'aime rouge. Oh, his eyes were all red, and then now he's about to say there's another type of pepper that's called goat poop. Ça on connaît l'autre manger piment, connaît piment son bail qui pique en pile. Il allait dire et rouge, ça allait dire l'eau qui couler dans l'eau. Yeah, and he was basically. Mais c'est pas que oui. He wasn't crying, but his eyes were watering. Tant que c'est pour eux ça les chapeaux lui joindre avec moi ça dit au temps passer l'homme manger piment, il vient faut tant que son bail les cadres. Okay, so when you have eaten so much peppers in the champoil, like come onto you, you have something that's called gad. Kisa gad ye? Gad taku son bagay taku lo pa rentrer dans champoil. It's like if you're comment wap entre dans champoil, wap ay marcher avec yo? Non taku là. Le wap tourner dans champoil? Non taku là ça peut bon bon champoil. Taku qu'on y a besoin l'autre monde. Qu'on y a pour protéger ou bien? Oui, tant qu'on a un champoil, ça veut dire l'on a un champoil, ou vient pile magique, sous ça veut dire mon bac à fond rien. A dit au bon pile point. Ça veut dire ou antenne à foule mais ou pas tourner dans yon parce que déjà non pas ou pas tourner dans parce que c'est parti ou faire tant quoi c'est l'école. Ou aller tourner en job tout? Oui, tant qu'on va tourner job parce que gain point ou pas bon. Gain de le même maman qui font qu'à manger maman. Okay.
So I was trying to understand what one word was, God, and he's saying that when you're going to get into the champuel, basically you're going to turn into a champuel. You have point. Point is like a power, and it can make you even eat your mother, is what he said. Donc là, depuis qu'on sorti là, il y a une obligation pour rentrer avec moun. Si on va rentrer avec moun, yo supposé rentrer avec un boss. Ante nakayo? Oui, tant qu'on là on là, tant qu'on peut aller côté boss là. Boss yo là. retourner côté boss yo? Oui, tant qu'on yo ka venir avec des moun. Tant qu'on dit boss là, mais ça au bout. So if these champuels, when they go out into the street, they have an obligation to return with people, or at least cows, because their boss is waiting for that. They have to come with Ça veut dire si on va venir avec moun, yo gon punition. They'll be punished if they don't. Boss là ba punition. A dit boss là ka ba punition, il ka battre yo, il ka dire punish them, he can hit them, he can say I sent you out. De par n'importe ça dit depuis déjà ouais donc depuis a marché a couru. Depuis déjà fait 4h30 5h. Nous ba jeune monde, il te mettre son bœuf, c'est pour porter. Once it starts to become evening, if they don't have anybody to take back, they're going to take at least a cow. Okay, anu camper là, bamdi parce que s'il vient trop long, il vient trop difficile pour monter. So we can't let it get too long. But so I had a few different questions prepared, and I had no idea that this is what Willy would share. But it's interesting. So, okay. Qui j'en ai pas. Eh ben, journée jodia ou toujours croire que c'est ça qui a passé parce que tu es petite et tout ça t'a passé ou toujours croire ou pas croire quelques bagages ou t'as regardé comme un petit monde et puis si tu es retourné comme grand monde ou t'as boire les gens ou t'as c'est peut-être quelques bagages tes blagues pas vrai ou bien nous pensez tout bon vrai. Non, yo tout bon vrai parce que okay, bon t'as dit parce que tu dit. I said, so you were little when all this was happening, and you were around and involved in all this. So if you went back now as an adult, he's visited, but he hasn't really spent much time in Haiti as an adult. And so I said, do you think that you would still believe it? Do you think that you were seeing some of this through the eyes of a child, and maybe it was partially a game that you were tricked, or do you think it's really, really true? And he said, no, it's really true. Parce que dans pile zanmim, les mal à Haïti, même qui m'arrête en pile de mettre fond jour tes jours. Tant qu'on aime toujours yo, pas essayer champion yo toujours qu'on vient bam licence 4, yo dit si m'a marcher dans le pour si champion quoi ça qui yo vinn champion konya? Oui, a dit yo gen on petit arrête. Ouais tant qu'on aime qui gen restaurant, ici tout tant qu'on yo bon petit papier qui gen numéro téléphone normalement. A dit de pour gen ça dans monter mettre marcher n'importe l'air. Depuis champion là-haut, il va pas prendre parce qu'il va bien licence. Parce qu'ils sont l'autre groupe champion qui bolit, ça veut dire qu'on le reconnaît. So he's when he does go to Haiti, he has friends that give him like a card, and they're involved in the champion now. And they said if you're going out at night, then hold this, and it's like a license, and it will protect you. Toi, quand jeune Simone, jeune fille, jeune garçon à Haïti, où est dans les moments là où tout champion? 3/4 of the young people, both boys and girls, are involved in the champion now. Mais au dis-moi que champion c'est un monde qui semble un monde dans journée et puis dans nuit ils ou dis-moi pas reconnaître figure. So but you told me that they are not real people. They look like people in the day, but in the night they actually become exposed as demons. You said they're not real people. Let's see what he says. Ça va reconnaître figure. Donc c'est ça qui sorti bien loin. Aïe ou capable reconnaître figure. D'accord mais sous téléphone ça m'a vraiment là les dans partie champion aïe ou get reconnaître lui parce que c'est ça mouillé ou get reconnaître lui a dit moun ça tant que la journée ou après c'est mouni même gens ça m'a avant d'accord mais yo kon moun parce que tu es là avec oui yo kon moun mais ça quoi gon bagay boss là ba yo tant que depuis gon les boss là ba ou gon bagay yon bouteille tant que pas connaît moun mais yo te mettre reconnaître des pour petit yo joindre avant des pour pas dire licence là manger parce que vous gon l'autre bagay dans tête yo. So he said that the people that are far away, he doesn't know them, but I said, but some of these people, you said that you've grown up with them and you do know them, and they've turned into this, and he said yes, and he said that the boss gives them something to drink, and in the night they'll even eat you. If you don't have that card, then they look at you like they don't even know who you are, and they'll eat you. Donc voilà, bagay ça ou ba ou boire, il te met ces petites yo joindre dans la rue. Even their kids, because they've drank in the street, they could even find their kids in the street. Bagay là
n'importe ça ou maman ou papa ou sœur ou frère ou you apprend parce que vous pas de connaissance ou reconnaître mon enfant. They don't even recognize them anymore. Parce que c'est idée mal là qui est dans la tête seulement. Okay, and ben c'est ça tout tant que famille, voisin, c'est ça puis for moun yo en Haïti que côté levé, c'est ça yo quoi là dans c'était pratiquer. Oui, donc il y a plus de monde qui pratique ça. Pour quelle raison qu'on a plus de monde qui pratique ça? C'est pour moun pas faire mal. Okay. Pour moun pas faire famille au mal. Au début on get connaît maintenant en chambre oui. Tout le monde a respecté famille, on ça dit pour pas faire mal. Oh, he said that, yeah. So I said that like a lot of your family and your neighbors and people that you grew up around are involved in this now. And he said yes, and you know why? So that people don't abuse them or their families. Like if you hear that so-and-so is a champuel, then that's basically protection for themselves and their family. Like don't mess with them. A dit gen moun ki kon fè moun sa ou bagay, famille a moun sa ou bagay. Sou fè famille a moun sa ou bagay, tant que ou ka nan souhait ou vini, you ka a réunir n'importe 100 bonnes champuel ensemble et puis vous manger dans la taille. Okay, so like if you offend, you do something to like a family member of champuel, then that same night they could call and like 100 of them and they attack in the night. Parce que mon ami l'autre fois il me dit à Haïti, il dit bon mon licence me dit m'pas prêter ici parce qu'il m'pas marcher là. His friend came to give him one of these cards, like a license, and he said, "No, I don't need that. I'm not going to." Si nous border 7 8 ou pas de nom m'a manger parce qu'il m'pas connaît. He said, "If I find you 7 or 8 o'clock at night, I'm going to eat you because I'm not going to know it's you." This is what his friend said to him. So I never go out at night in Haiti. 6 o'clock, 7 o'clock, I'm in the house. Okay. Wow. So, les moun pou m'te vini là, m'te vle poser quelques moun question de voodoo et puis presque tout moun te répondre moi même Jean avec yon Perez, avec yon non tant que pas antena ça comme avec yon Perez. So when I first came here and I knew that voodoo was a thing and I would hear people saying things, I was just curious and wanted to maybe ask, questions, and everybody always answered with the same fearful warning of stay away, even like curiosity, not like wanting to get involved, but just curiosity. So I was just mentioning that to him. Mais okay, and ben ou content parce que ou pas marcher dans bagay ça ou pas tout pour bagay ça pas beau kayo. Okay. So I said, so you're glad that you're not involved in that, it's not near your house, it's not close to you. Mais qui jan ou senti pour moun yo ki London? Bon, quand même moun sa. How do you feel for the people that are involved? Moun sa ou me senti mal pour yo, me senti me fin triste pour yo parce que moun sa ou tant que c'est dans fait noir yo pas dans lumière vrai. Parce que moun sa ou pas jamais bien penser pour faire bien, c'est seul penser pour faire mal à lui net ou bien. A dit moun sa ou quand même. He said, I asked him how he feels for the people that are involved in that, and he said he feels sad for them. They're in the darkness. They're not in the light, and they only have bad thoughts. They have thoughts of doing bad things in their heads. A dit, ou même qui différent des moun sa ou, qui pas fait même partie ensemble avec moun sa ou, même là qui va ba un conseil, pour ta quitter, il va pas jamais t'entendre. Et même que moun sa ou côté hier, il pas qu'à dire pour tourner encore, pour ta convertir. Seulement bon Dieu pour qui t'apprend moun sa ou. Pour yo pas dans bagay ça. Après ça, si yo décide de quitter ça, mettre bagay la manger, yo la mourir. So he said that, and the people that are so far involved in that, there's really no way that they can leave it. Only God could take them out of it. But if they just decided to leave it, then the boss would eat them. Ça dit c'est pour bagay, tant qu'on 40 ou 40 sorti comme ça. Tant qu'on get débouguet inscrit déjà. It's not something that you can just go in and out of, like once you've registered and involved, you sign a contract as soon as you're in. You've sworn, you've been cut, and your blood's been taken. If you decide to leave it, you can just know that you're going to lose your life too. Wow. Parce que moi-même pas content de parler de bon Dieu parce qu'il te voit un monde
puis te fait quitter Haïti pour me rentrer ici. Après que bon, a dit le bon Dieu fait travail, il fait travail tout gens depuis bon Dieu pas né pour nos bagailles, il capon quand même. A dit moi me dit gen laisser bon Dieu qui est tiré Haïti parce que c'est d'Haïti, m'dap go dans bagaille ça tout. He's thanking God for taking him out of Haiti, and he said it's someone who is actually a neighbor of his that brought him here that got me out of there, and if I was still there I could have been very involved as well. Parce que papa me mouru parce que me gen temps dit comme ça parce que Haïti de pour pas gen papa parce que moun nan toujours vle fò n'importe bagaille facile. C'est pour ça me plus gen temps pour marcher dans bagaille ça. His dad died, and if your dad dies in Haiti, then you're pretty much very vulnerable. Ooh, cool. Okay, hold on, we're almost done. Okay. Listen, Pali. Allez-y, et moi de cadeau moi-même d'avoir ici dans bagaille ça. Parce que m'pas les moun d'avoir fait mal, d'avoir fait maman mal. He would have gotten involved because he would have wanted to do it to protect his mom, to protect his brother. He wouldn't have wanted anybody to hurt his family. Mais ça veut dire m'pas gon l'esprit vrai, m'pas de l'esprit. I didn't have any. Donc ouais, son bagay qui t'a fait me faire ça, mais quand il y a là, something would have led me into mal à l'aise, m'te dans bagay ça. I would have felt really uncomfortable at this point to be involved. Depuis m'te gen bon cœur. But I had a good heart ever since I was little. On a pour moi c'est moi qui t'a pas inati moun nan manger moun parce que moun sa yo depuis au point moun nan c'est tout vivant tout cru manger moun nan. So it would be really hard to be involved in something like that, to be killing people like those people. Once they get somebody, they eat them raw, basically is what they said. Donc ouais moi merci bon Dieu qui me ba moun parmi moun sa yo. I thank God that I'm not one of those people. Longtemps le me m'bat kon bon Dieu, me kon faire pile c'est des bagages mais après le me vinn quitter la ka moun qui te vinn ensemble avec monsieur, le me vinn rencontrer faire partie projet a, me vinn tendre parler de bon Dieu, me vinn apprendre pile bagages de bon Dieu qui ça bon Dieu remet qui ça il pas remet. So I used to not know anything about God, and I used to do a lot of things that I shouldn't have done, and then when I actually left the house where I was living in Padre Ganero and got involved in Project Esperanza, then I learned a lot about God. I learned about what God likes, what God doesn't like. Oui, puis qu'on y a bon, on dit bon jamais sans pile parce que quand pile c'est des bagages m'pas connaît parce que m'te ka nan pile nan c'est des bagages comme ça m'te ka perdre la vie mal. He says thank you to Project Esperanza. There's a lot of things that he didn't know. He could have gotten involved in a lot of bad things. Alors dit des bon moun ou pas aller l'école ou pas de connaître l'école ou pas joindre moun qui t'a bon conseil de la vie mais ça qui bon mais ça pas bon. If someone hasn't gone to school, they don't know anything about school, they haven't gotten a lot of good advice about what's right and what's wrong. Ça dit qu'à tomber en pile c'est des bagages sont pas connaître. You could fall into lots of bad things without even knowing. Quand y a vie, les qui me devenir dans projet enfin nous manger pour toujours faire nous prier, dit bon Dieu merci pour ça il fait pour nous, pour manger le bon nous. A dit jusqu'à maintenant toujours qu'un des paroles ça et puis t'es toujours qu'on a dit non, bon Dieu dit puis t'as béni nous c'est pour nous aimer maman nous, c'est pour nous aimer papa nous, qui fait nous c'est pour nous aimer frère nous, c'est pour nous aimer sœur nous, c'est pour nous aimer amis nous, même gens nous aimer propre tête nous. A dit comme ça on a des bénédictions. Et puis he said, so when I got involved in Project Esperanza, you always made us pray before we eat. Thank God for our food. Thank God for all of our blessings. Taught us to honor our mothers and fathers. Taught us to love our brothers and sisters and our friends the same way that we love ourselves. Quand y a là et puis zami nan tout qui te mène dans projet bon. Zami Okisa? Et si zami nan Junior. Kitemeno? Oui. His friend Junior was the one that led him. Bon Junior merci en pile tout. He says thank you to Junior. Parce que c'est dans la rue nous te connus ensemble donc we used to be in the streets together. Nous te connais vendre donc ouais gonle donc on a menti. Sometimes we would beg. Donc on a fait nous honte, on a couru de nous. People would embarrass us, run after us. Mais depuis l'homme venu rencontrer pour chez Esperanza, moi la vie donc ouais moi la vie changer non complètement.
était mort. But ever since I got involved in Project Esperanza, my life has changed completely. Ça veut dire m'battre qu'on a aidé l'école, on a aidé la vie, m'battre qu'on a même. I didn't know anything about school. I didn't know anything about life. I didn't know anything. Ça dit c'est l'homme fin rencontrer projet Esperanza qu'on y a venu l'autre monde et puis venu la vie changer. I see that now I'm a different person, that my life has Et puis changed. toujours le m'a parlé à maman, toujours dit maman côté mia qu'on y a bon malaise parce que maman me dit qu'on n'aime pas qu'on a aidé l'école ni amis ni frère ni sœur qu'on y a les où va Haiti à composer le saisi. So his mom is alive and in Haiti, and he always tells her that how well off he is now, and all of his friends and family, they knew that he didn't know anything about school. And so actually, when he got involved here, he went up to 6th grade. He did great, and we sent him and another boy, Schneider, to do the 6th grade exam and test in Haiti, because it was a way that we were trying to get them into the system here, because they were not yet in the actually, I don't know, we had them in adult school, but some of our younger kids, we sent them there to get them in the system. I think that we sent these two, that might have been the reason, I'm sorry, I can't remember. But anyways, we sent them to the 6th grade exam in Haiti, and they both passed on the first try. And Jerry and I said in the last video that the national pass rate is 40%. And the school that we went to, we saw the results of all the kids that took the test, and there were a lot of kids that didn't pass. So that was awesome. And we did their education in Creole up until 6th grade. They started doing some French to prepare for the test. So that's a testament to that as well. So anyways, they were all surprised when he went and did this exam, because they knew that he wasn't educated. Mwen tap explike gen lè nou te pou yon anay. A di se pou raison ça que et toujours appuyer bon Dieu, demander bon Dieu force à courage. A dit même que pour le moment, m'ba dans travail côté me dit qu'a toucher yon somme cob, a dit me dit qu'a fait projet, yon promesse parce que pour tout ça il fait pour moi. Même toujours continuer prier, ma propre a dit nous avons dit bon Dieu pas quitter mourir puis bon force à quoi je peux faire un bon travail a dit n'importe côté mourir comme toujours fier pour m'a dit côté mia c'est grâce à projet Esperanza et puis pour me capable projet à tout ça dit puis capable continuer chercher l'autre petit monde qui dans la rue puis capable aider tout ça dit pour venir faire arriver même gens façon qu'il y a. So he always thanks God. He always asks God for strength and for courage. And he's not in a job he doesn't have a job right now where he's, making enough money to where he would be able to give back to Project Esperanza. But he prays that one day he will be able to, that he'll be able to be in a type of job where he can give back, and he can also help other kids get involved so that their lives can be changed as well. Wow. Willy, merci en pile. Ça touche quand même. Pas de qu'on t'a venu avec toute parole ça. Non, parce que I just thanked him a lot. I said that really touches my heart. I didn't know that he would dans say la all these vie, things. de vous pas de la reconnaissance parce que vous avez fait monde. Vous savez parfois, Ou pas supposé faire moun? non d'accord de vous pas de la reconnaissance ou pas venir au monde demain. Okay, so in life, if you don't have knowledge, then you won't really turn into Ça anyone dit, in the future. bon proverbe qui dit c'est pour toujours changer, penser avec monde, l'autre dans le soleil, qui te vient et tirer dans le soleil là, il te met dans l'ombrage. Il te longe mais bah il te dit hôtel sorti dans soleil là venir dans l'ombrage. There's a proverb that says you should always remember people that came and found you when you were in the hot sun, and they led you into the shade. Always remember people that did that for you. A dit moi-même ça son bagaille et qui n'a pensé me depuis l'aime te fait rentrer dans projet. Me dit n'importe côté mouivé même que me da madame petite me supposé depuis me connais projet là me supposé venir dans projet là. Normalement c'est me dire bon nous sommes monde si m'arrivé grandi jodi là c'est à cause du projet on pas jamais ka aimer le projet on t'a parlé projet mal. So he always hopes that one day, even if he has a wife and kids, that he'll be able to give back to Project Esperanza, and he'll remember that that's what made him be who he is today. He said he'll never want to talk bad about it. Ça projet a fait pour moi après bon Dieu dans ciel là. Même maman qui fait m'pas quoi t'es gain assez force puis t'es ka faire bagay ça moi parce que maman c'est un mari résilié parce que il quand penser des bagay il pas ka faire. What Project Esperanza has done for me, even my mom who did this for me, I don't think that she would have enough strength to be able to do it because she's impoverished.
A dit c'est pour raison ça n'importe côté m'passé, dans pile monde, dans des cas parler, moi-même toujours dit yo, toujours fier me dire ah moi-même c'est petit projet Esperanza. A dit si ouais m'arrivé mon jodia, c'est grâce à projet Esperanza. Dans pile monde qui toujours dit moi ça, oh non, c'est petit sousouye, flatoyer, oh bagay, oh gen combien d'années ou pas jamais quitter projet. Je me dis non, parce que pour j'ai fait pile pour moi, il pas parce que je suis grand. Je me dis même que parfois mon a traité mal, je toujours supposé de la reconnaissance, respecter pour gestuelle comme ça. He said if he ever hears any people, any Haitians naysayers about Project Esperanza or criticizing anything, he always says I'm a product of Project Esperanza and defends it and is proud basically. Yeah. Well, merci en pile. Okay, bye. I just said thanks a lot. That was very interesting. Thanks for watching. Thanks for listening.